Hai bro and sis, kaula muda di masanya serta kawan muda zaman now yang berwawasan dengan rentang waktu luas. Film romance lawas apa yang ceritanya membuat lu terkesan? Ya tentu ada banyak judul, tapi kali ini gue lagi tertarik ngebahas dua judul film romance lawas era 2000-an. Yang keduanya kebetulan diperankan oleh aktor Keanu Reeves, yaitu Sweet November dan The Lake House. Menurut gue kedua film ini punya kisah romantis yang unik, diperankan oleh aktor dan aktris yang tepat serta memiliki chemistry yang kuat. Sehingga kisah film yang udah lama banget gue tonton ini masih aja nempel di ingatan kepala gue hingga sekarang. Oke, di konten ini gue bukan mau ceritain detail film dari awal hingga habis, tapi cuma mau ngajak nostalgia buat yang kebetulan udah nonton, sekaligus ngasih rekomendasi nih buat kawan lawas yang mungkin aja belum nonton atau kawan zaman now yang udah matang usia buat nonton film romantis lawas ini. Kita langsung aja ke film pertama, Sweet November. Helson Moss yang diperankan oleh Keanu Reeves merupakan budak korporat sukses di perusahaan advertising agency. Did you forget your 1 o'clock at the DMV? Reschedule. Beatrice, I don't have time for this. Wait till the presentation's over. If you don't renew today, they will suspend your license, which means the next time you get pulled over, they can throw you in jail. And I bet you don't have time for that either. Bujang workaholic ini bahkan saking sibuk rebatnya, bokinnya pun sampai merasa terabaikan. Suatu ketika Nelson terpaksa harus meluangkan waktunya yang sangat sibuk itu untuk ngurus SIM-nya yang sempat kena gunting waktu dia ketemu razia. Nah, ketika dia ujian teori di Komdak, Nelson pun ketemu sama cewek kece bernama Sarah Deaver yang diperankan oleh mantan bukin gue nih, yaitu Charlize Theron. Oh, I'm not there yet. Sorry. But, Renee, do you mind? Excuse me. Bring your test papers for... I really wasn't cheating. I mean, why would I cheat on a DMV test? You may retake the test in 30 days. It's a joke, right? Great. Fine. Guess I'm going. Walking. Pertemuan inilah yang menjadi awal kisah romantis mereka. Good luck. Can you help me? Yeah. All right. How much do you make a month? Doesn't look like much. I'll cover your expenses. Here. Call my secretary. What are you doing? Buying redemption. Redemption's not for sale today. Sikap Nelson yang kelihatannya nggak bersimpati pada sesama dan menggunakan sepenuh waktunya hanya untuk urusan ngejar duit membuat Sarah tertarik untuk mengubah cara pandang hidup Nelson. Ya, menjadikan Nelson sebagai pasien atau pasangannya di bulan November. How do you find me? I'm smart. So, I need a ride. Is this a joke? What am I doing? What am I doing? Go! 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 Don't open it. I don't want to know. Don't open it. Don't open it. They're just fine little furry friends. Say hi, Nelson. Yeah, somebody was gonna do nasty little experiments on your brains, but I wouldn't have it. So you know. Nelson pun abis-abisan nih dikerjain sama Sarah supaya dia mau menerima tawaran aneh tersebut. Tapi Nelson bukan orang yang gampang ditundukkan. Out of sheer perverse curiosity, how does a lunatic like you help a guy like me? You live in a box. I could lift the lid, let some light in. Wow, that's deep. I feel almost cured just hearing it. Well,
If you want my help, it will require a commitment on your part. You have to live with me here for a month. No more, no less, and no work allowed. Sarah adalah karakter cewek unik. Dia hanya mau menjalin hubungan cukup hanya 1 bulan, dan cowok yang dia pilih adalah orang yang dianggapnya punya masalah kepribadian. Tahu dengan kata lain, sebetulnya dia hanya ingin membantu cowok tersebut. Hey, do me a favor. Stay out of my life. Nah, apa alasan Sarah melakukan itu? Walau ini film lawas, tapi ya nggak seru lah kalau gue spoiler alasan Sarah. Karena itu bakal lo temuin di menjelang penghujung What film. happened? Nothing. Well, can I look at it? Why? Because I'm a vampire. Because it's bleeding. And maybe I can help you. What are you after? What do you want from me? You should come with me. Suatu ketika, hidup dan karir Nelson yang sempurna mendadak terpuruk. Rupanya dia dipecat dari kantornya dan ditinggal oleh pasangannya yang udah gak kuat sama ketidakpedulian Nelson. Karena dalam kondisi stres, akhirnya Nelson pun mencari pelarian dengan menerima tawaran Sarah, yaitu menjadi pacar Sarah selama di bulan November. Well, you should. You're relentless. Disitulah cinta sejati tumbuh bersemi di hati keduanya. Why am I? Because it's long enough to be meaningful and short enough to stay out of trouble. Nah, apakah terapi unik Sarah itu berhasil? Terus kalau mereka beneran jatuh cinta, apakah Sarah bakal mutusin Nelson dan cari pasien baru lagi saat berganti bulan? Jawabannya ada di film tersebut. Sweet November merupakan film drama romantis Amerika tahun 2001 yang disutradarai oleh Pat O'Connor. Film ini menerima banyak kritik, tetapi berhasil meraup sekitar 65 juta dolar US dari hasil tayangannya di seluruh dunia. Film yang sebelumnya pernah dibuat di tahun 1968 ini diproduksi ulang dengan beberapa perbedaan plot. You know he asked me to marry him. It's not the first. No, but it was the first time I wanted to say yes. So why didn't you?